बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कौन सोच सकता था जिस मुल्क को सुपर पावर कहा जाता है, जो सबसे ताकतवर मुल्क कहलाता है, वहां ये हालात होंगे। क़यामत का मंजर, क़यामत खेज हालात हैं कि कंट्रोल नहीं हो रहे। आग और बर्फ का तूफान है। आप सोचिए जरा, एक तरफ आग, एक तरफ बर्फ, और दोनों इकट्ठे। ये कैसे मुमकिन है कि आग और बर्फ मुतजाद हैं, तजाद है दोनों में, लेकिन दोनों इकट्ठे कहर ढा रहे हैं इस वक्त अमेरिका में, अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में। यानी कर्फ्यू लगाना पड़ गया है, लूट मार हो रही है। अंदाजा लगाइए, इतनी बड़ी तादाद में घर जल चुके हैं, कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा। बहुत ज्यादा वसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद 150 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। बहुत बुरे हालात हैं, और ये देखकर फिर इंसान वाकई ये कहता है कि ये दुनियावी तौर पर हम सुपर पावर का लफ्ज इस्तेमाल कर देते हैं। असल सुपर पावर यकीनन रब ताला की जात है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन ऐसे दुनियावी तौर पर मुल्कों के लिहाज से ये बात की जाती है। लेकिन कितनी बेबसी है। मैं आपके सामने जो इस वक्त लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं, जो इस वक्त हालात हैं ताजा तरीन, वो आपके सामने रखूंगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरह आग के बगोले हैं, आग के बगोले। आपने वो हवा में देखा होगा कि वो दायरे में जिस तरह हवा इतनी तेजी से घूम रही होती है और उसकी लपेट में जो आता है उसको उठाकर फेंक देती है। आग के बगोले हैं इस वक्त, और वो घूम रहे हैं, और वो उसका कतर जो है वो 10 फुट से लेके कहते हैं 100 फुट तक है, जिससे आग फैल रही है। और बर्फ का तूफान अलग से है, जिंदगी मफलूज हो चुकी है अमेरिका में। ये इस वक्त हालात हैं। आप सोचिए कि क्या सूरत हाल है। लॉस एंजलिस की आग जिसने रिकॉर्ड कायम कर दिया, ऐसी कभी आग अमेरिका में नहीं लगी। लॉस एंजलिस में, लॉस एंजलिस की आग 6 रोज बाद भी बेकाबू, हलाकतों की तादाद 24 हो गई है। और अमेरिका में आग और बर्फ का ये एक साथ तूफान, इस पर दुनिया हैरान है कि ये कैसे हो गया, ये कैसे मुमकिन है। और इसके भी असरात आने वाले दिनों में बढ़ते चले जाएंगे, इसका भी खतरा है। मैं आपको जो अभी लेटेस्ट डिटेल है वो बता देता हूं, फिर जो इस वक्त ये आग और बर्फ दोनों ने अमेरिका को घेर रखा है, इस पर बात करेंगे। आग बुझाने के ऑपरेशन में 60 तैयारे, हजारों फायर फाइटर्स और सैकड़ों फायर इंजन शरीक हैं, फिर भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक लॉस एंजलिस के जंगलात से शुरू होकर वसी रकबे को अपनी लपेट में लेने वाली आग से हलाकतों की तादाद 24 हो गई है, जबकि 16 अफराद लापता हैं। माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि आग पर मुकम्मल काबू पाने में कई हफ्ते लग सकते हैं। आग बुझाने के ऑपरेशन में सैकड़ों फायर फाइटर्स, इंजीनियर्स, हजारों फायर फाइटर्स, वाटर टैंकर और 60 तैयारे हिस्सा ले रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉस एंजलिस में लगी आग को मशरकी इलाके की तरफ फैलने से रोकने के लिए तैयारों से पानी और आग बुझाने वाले मादे का स्प्रे किया जा रहा है। तेज हवाओं के थपेड़ों के बायस फायर फाइटर्स को मुश्किलात का सामना है। इलाकाई हुकाम ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान किया है, और धुएं के बायस दूर दराज इलाकों में भी हजारों अफराद को अपने घर छोड़ना पड़ रहे हैं। अमेरिका के महकमे मौसमियात नेशनल वेदर सर्विस खबरदार कर रहा है कि सांता एना की तेज हवाएं सूरत हाल को खराब कर सकती हैं। लॉस एंजलिस और वेंटुरा काउंटीज में पीर के आखिर से मंगल की सुबह तक 30 मील फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान, जिनकी रफ्तार किसी भी वक्त 70 मील फी घंटा हो सकती है। शदीद मौसमी हालात के बायस आग के मुसलसल बढ़ने का खदशा। आग के बायस अब तक 1 लाख अफराद नकले मकानी पर मजबूर हो चुके, और हॉलीवुड स्टार्स जो दुनिया के बेहतरीन लोगों में समझे जाते हैं कि बड़े पैसे वाले हैं, उनमें हॉलीवुड स्टार्स भी आते हैं, वो यहां पर रिहाइश रखते हैं कि ये बड़ा पोर्श इलाका है, आलीशान और कैसे कैसे बंगले, दर्जनों महंगे मकानात राख का ढेर बन चुके हैं। अमीर लोग जिनमें शामिल हैं, अमीर तरीन, उन्होंने बड़ा ज़ाहिर है बड़ी आला जगह पर एक घर बनाए होंगे, लेकिन इसके आगे वो बेबस हैं। और अभी तो ये बताया जा रहा है कि ये जो लाखों अफराद इसकी लपेट में आ चुके हैं, ये अभी सिलसिला जारी है। और फिर हैरानी की बात यह है कि आग और बर्फ एक दूसरे के मुखालिफ अनासर हैं, लेकिन अमेरिका में इन मुतजाद अनासर ने एक ही वक्त में लाखों अफराद को लपेट में ले लिया हुआ है। दुनिया हैरान है कि एक तरफ अमेरिका में आग की तबाही है, दूसरी तरफ बर्फानी तूफान ने निजाम को मफलूज कर दिया है बिल्कुल, और लूट मार कर रहे हैं लोग। जो घरों को छोड़ के लोग जा चुके हैं, उनके घरों में लूट मार हो रही है, क्योंकि बड़े बड़े अमीर लोगों के यहाँ घर हैं। कुछ तो घर बेशुमार, यानी बताया जा रहा है ना कि बड़ी तादाद में ऐसे घर हैं जो जल ही गए हैं, लेकिन जो खतरे में हैं उनको छोड़कर जब गए हैं तो वहां लूट मार हो रही है, इसलिए कर्फ्यू भी लगाना पड़ा है। माहिरीन का कहना है कि मगरबी अमेरिका में जंगल की आग और बर्फ तेजी से ओवरलैप हो रही है, और इसके मुतअद्दिद नताइज निकल सकते हैं, जैसा कि बर्फ की तह में कमी, क्योंकि जंगल की आग जमा होने वाली बर्फ की मिकदार को कम कर सकती है।
یعنی آگ لگی ہوئی ہے اور اس سے برف جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے، اور اس سے زمین پر برف کے ٹکڑے کی لمبائی کم ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ سے ماہرین کے مطابق یہ جنگل کی آگ سے جنگل کی چھت صاف ہو جاتی ہے اور سورج کی روشنی زیادہ برف تک پہنچتی ہے اور اس سے پگھلا دیتی ہے۔ اب آپ لیٹسٹ فگر سنیے کہ کس طرح سے ایسے لگ رہا ہے کہ قیامت آ رہی ہے۔ جس علاقے میں ہر سال موسم کے مطابق برف پڑتی ہے، وہاں 1984 سے اور 2017 کے درمیان آتش زدگی کے واقعات میں ہر سال 9% اضافہ ہوا ہے۔ ہر سال امریکہ میں 9% اضافہ ہو رہا ہے یہ آگ لگنے کے واقعات میں۔ پھر 2020 اور 21 میں کیلیفورنیا کے موسمی برف والے علاقوں میں جنگل کی آگ 2001-2019 کے اوسط کے مقابلے میں تقریباً 10 گنا بڑھ گئی ہے۔ چند سالوں میں 10 گنا، آپ سوچیں 10 گنا کا مطلب 10 ٹائمز، 10% نہیں، 10 گنا بڑھ گئی ہے یہ۔ جنوبی اور وسطی ریاستوں میں برف باری اور بارش سے نظام زندگی درم بھرم، راستے، پروازیں اور تعلیمی ادارے بند۔ ٹیکسس، اوکلاہوما، آرکنسا میں زندگی مفلوج، جبکہ حکام نے برفانی طوفان کی مزید وارننگ بھی جاری کر دی ہے کہ ابھی اور برفانی طوفان آ رہا ہے۔ امریکی شہر لاس اینجلس میں تاریخ کی بدترین آگ تاحال نہیں بجھائی جا سکی۔ کہاں برف کہاں آگ، اور اس کے سبب یہ جو آگ ہے اس کے سبب 12,000 مکان اور عمارتیں راکھ کا ڈھیر بن چکی ہیں۔ 12,000 عمارتیں ہیں جن میں مکان بھی ہیں۔ 2 لاکھ افراد کو نقل مکانی کرنی پڑی ہے، جبکہ نقصان کا ابتدائی تخمینہ ہے، یہ کوئی حتمی نہیں ہے، ابتدائی تخمینہ تقریباً $150 ارب تک پہنچ چکا ہے۔ ہلاک افراد کی تعداد 11 پہلے بتائی گئی، اب 24 بتائی جا رہی ہے۔ لاپتہ بھی ہیں لوگ، اور جنگلات میں لگی خوفناک آتش زدگی کے باعث پیسفک کے علاقے آگ سے بری طرح تباہ ہو چکے۔ وہ علاقہ ہے جہاں ہالی ووڈ کے اے لسٹرز، جو سب سے امیر ترین ہالی ووڈ کے لوگ ہیں اور ارب پتی افراد ہیں، ان کے گھر ہیں۔ بعض علاقوں میں لوٹ مار کے واقعات بھی ہوئے، جس کے بعد پولیس نے یہ پیلیسیڈس اور ایٹون کے علاقے میں رات کے وقت کرفیو نافذ کر دیا۔ کئی دنوں بعد ہوا کا دباؤ کم ہونے پر اب فائر فائٹرز کو آگ پر قابو پانے میں کسی حد تک کامیابی ملی۔ گورنر نیوسم نے ڈونلڈ ٹرمپ کو متاثرہ ریاست آ کر جائزہ لینے کی دعوت بھی دی ہے۔ صرف امریکہ ہی نہیں، اس وقت برطانیہ بھی شدید سردی کی لپیٹ میں ہے۔ اندازہ لگائیں، یہ دونوں اتحادی ہیں۔ جہاں برف باری اور بارش کے بعد معاملات زندگی بری طرح متاثر ہو چکے، اسکول بند، بجلی کا نظام، ایئرپورٹ، ریلویز اور لوکل ٹرانسپورٹ بھی متاثر۔ لندن میں درجہ حرارت -3 ڈگری جبکہ دیگر حصوں میں -15 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ اسکاٹ لینڈ میں 150 مقامات کے لیے سیلاب کی وارننگ بھی جاری کی گئی ہے۔ یہ ہیں حالات۔ اچھا، بہت سے لوگ اس کو عذاب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک عذاب کی کیفیت ہے کہ جس طرح ساتھ دیا اسرائیل کا امریکہ نے، اور آپ دیکھیں کہ امریکہ میں کیا حالات ہیں۔ اتنے وسائل، سب سے زیادہ وسائل اس لحاظ سے امریکہ کے پاس ہیں کہ کئی ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ جی مدد کے لیے بھیجتا ہے، اس طرح کہ جی وہاں قدرتی آفت آئی ہے اس کے لیے۔ آج امریکہ بے بس نظر آ رہا ہے۔ آپ سوچیں ذرا کیا حالات ہو گئے ہیں۔ اور یہ بھی خبر آئی کہ ایران نے کہہ دیا ہے اچھا کہ ہم تمہاری کچھ مدد کرتے ہیں اگر ضرورت ہے تو۔ یہ بھی خبر آئی ہے۔ سوچئے ذرا، یہ حالات ہیں اس وقت امریکہ کے کہ ایران کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اگر ضرورت ہے تو ہم مدد کر دیتے ہیں۔ لاس اینجلس میں لگی آگ پر قابو پانے کے لیے ایران نے امریکہ کو مدد کی پیشکش کر دی ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ جاپان میں بھی خبر آئی ہے کہ زلزلے کے شدید جھٹکے، ممکنہ سونامی کی وارننگ جاری کی گئی۔ قطر نے غزہ جنگ بندی کا حتمی مسودہ اسرائیل اور حماس کو بھجوا دیا ہے۔ اللہ کرے کہ یہاں کوئی جنگ بندی ہو سکے، امن ہو سکے۔ اتنے بچوں کا، عورتوں کا، مردوں کا خون بہایا جا چکا، نہتے لوگوں کو اتنا زیادہ شہید کیا جا چکا ہے کہ آج سے پہلے کبھی اتنا نہیں دیکھا گیا ظلم فلسطین میں جتنا اب ہو رہا ہے۔ اتنا ظلم ہو چکا ہے کہ ایسا لگا کہ آج تاریخ میں ایسا نہیں نظر آیا، فلسطین کی تاریخ میں۔ انہوں نے وہ سارے تاریخ کے جو باب تھے ان سے بھی زیادہ جا کر ظلم کر دیا ہے۔ اور اب اسی لیے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں امریکہ سب سے زیادہ فنڈز اسرائیل کو دیتا ہے، اور آج امریکہ میں کیا حالات ہو گئے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔